the meaning of Advent, mga igsoon. And in this moment, this season of Advent, mga igsoon, we are called to prepare ourselves, no? Amen? Amen. Now, mga igsoon, mauna, ato ang gospel ganina, today's gospel, mga igsoon, ako kumbaga ako lang i-emphasize mga igsoon diya sa Matthew 3:1-3. John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, no? Nag-iskot ang ato ang Panginoon karon ay tungod ka John the Baptist, no? Nga naghimong instrumento diha sa pag-prepare sa dala sa Ginoo igsoon. Nagingon